अच्छा भाई असं तिथे सब सामान ले अशी आहे हाँ एकटा मोर दिलेर तमन्ना अशी मायो जे बोलना तो आजे बोले ले ई दिलेर तमन्ना छिले कहम बोल मरहौला सामान नहीं आई कौन सामान दे है ना बोलो इतना हर पगली मुझे जब दुकानदार जी की जब बोले नहीं रखी है अंडा वाला ते भाया तुरंत लगा तो अंडा धंधा अंडा धंधा अंडा में धंधा करे कितने बढ़िया बढ़िया है देख यहाँ मायो लाल इला बिक्री नहीं है तो इला माख खोलेला भैया के रवा के या बिक्री लेला वाला नहीं जो भाई इला बरत नहीं पीनो यहाँ कर बिक्री हां हमरा तो माछ बिक्री करे दिनु हां चल हमरा भाई ठीक है चल रख दुकान लगवा नहीं अबला राबा दे पैसा नहीं दूंगा भाग बाजा वाला बंद करेगा ढोलक वाला भैया सुन अमोग ना करवा उसी डिस्टर्ब मोबाइल ये होता दुकान लगा अंडा बैदा हाँ हाँ तब पे फेदा एक गाना सुना दिले भैया सुना तो के शायर करो चमन की बाजार में क्या रखा है और जख्मा है दिल में तीर की तरवार में क्या रखा है आसमां से बूंद गिरे सरजमी तकते हुए आजकल की नया मोहब्बत देखो आज लगे कल छूट गए अंडा का दुकानदारी मेरा नहीं चलेगा अरे दूर में लगाओ ना भाई चना चूर चलेगा चना चूर गरम बाबू ने लाया मजेदार चना चूर गरम चना चूर मास्टर सुजीत बाबू अब जहाँ कहीं भी है बाबू रे वो बाबू ना बेकार अते दिन तक मोर भतार गेला अभी तक कोई पता नहीं मोर भतार गोदा तकी तक कखना अवस्था की भाई हमरा सब सामान तो ले लो बजावा है खाना पीना तैयारी है गेले अभी तक हमरा बोटे जे अभी तक गोदा भी नहीं है सुजीत बाबू नहीं है ओस बाबू रे भगिना रे बेटा रे पहले खानी खुड़ी डीजे सामी ओ सामी তোমাদের রান্না হয়ে গেছে হ্যাঁ সামি গো আমাদের রান্না হয়ে গেছে শুনো যখন রান্না হয়ে গেছে হ্যাঁ। আর আমাকে খিদাও লেগেছে অনেক খিদে লাগছে হ্যাঁ তোমরা ওই রান্নাটা নিয়ে তো থালাতে খাবো ওরে গো খুরি বল গো আমি তো আছি চোখের টানি হ্যাঁ আমি কেমনে দিব আমি খানা আইদিনে খানা করেছো গো ওগো সামি তুমি এখানে বসো আগো কানি এখানে আসো আমাদের সঙ্গে এখানে আসো তুমি বসে থাকো কানি হ্যাঁ তুমি এখানে বসো কুরসিটা বসো তো কুরসিটা নাই
আইটা কি করছো গো? কানি এখানে নিয়ে বসবো না, তুমি এখানে আসো। তোমাকে ভালো অবস্থা দিব, তারপরে তুমি বসবো। কোনখানে গো? এখানে বসো তো, এখানে না, আমি এখানে বসবো না, এখানে চেয়ারে আছে। তো এখানে বসো। কোনটা চেয়ারে? বসো এখানে, বসো বসো। ওই গো, কি হলো গো? কানি কি হলো? আমি তো চোখের কানি, হ্যাঁ আমি করলে ভালো লাগে নাকি? হ্যাঁ, এখানে আসো আসো আসো। ওগো খুড়ি, হ্যাঁ আমি কি করছি? ওই খিদা লেগেছে, ওই খানা দাও। ওগো স্বামী, তোমরা বিলম্ব করো না, তাড়াতাড়ি আমার খাবার দাবার নিয়ে আসছো, যাও। ওগো কানি, তুমি এখানে বসো। শুনো, স্বামী গো, আমাদের খানা হয়ে গেছে স্বামী। এই যে নিয়ে এসো, আমরা বসছি। কোনখানে বসো স্বামী গো? খুব খানা এদিকে আসো। बताइए भाई, वो बाप रहा है। শুনো, সবাই বসো, আমরা সবাই মিলে খাবো। ভালো করে খা। আজকে बता दीजिए अपन का खिलवा तो ना, वहाँ पहले नहीं खिले तो हमरा कन्ना खाबो पड़े। बताइए गाय मुखान खोलो सामने, मुखान खोलो। गाय बताइए, गाय पानी के जैसे बताइए। ओ गोदावरी मोगी मध्ये खाते, ओ भैया मोगी मध्ये खाते गोदावरी। माया इस तरह बर्बाद करते बस्ती के। ए गोदावरी गाय बताइए, गाय ढाल लेता। तेरा मोगी मध्ये खाते हुए कैसा? छी 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 छी। ये अल्लाह का दोस्त है कि नहीं? ओ बाकर तो बाप तोर बाप तोर बाप तोर बाप। डोल 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 गोदावरी मोगी मध्ये खाते हो। डोल डोल किसे ढोल? रे खुदा हमें दीजिए गोदावरी ना मोगी मरले खाते। किसे ढोल? आमेर लकड़ी चामे ढोल। गमक सुनते पहले दिमाग घुटना चला सिन नाকি আমরা মোগি মরদা খাবো এক জায়গায় আমরা কি করব আমরা জানবো না তুই তো পুরো সমাজ খারাপ করে